नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष विधेयक 2023 हांकां संमती दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत आयोजीत वीर बाल दिसाच्या कार्यावळीत वांटो घेतले. भारतीय नौदळ आयज मुंबयत रक्षा मंत्र्यांचे हाजेरेंत मिसायल इंफाल सुरू करतले. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी मिड टॅक मित्रची सुरवात केली. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 3 दीस पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ, दिल्ली आनी उत्तर प्रदेशात दाट धुक्याचो अदमास उक्तायला. आनी खेळांत भारत आयज सेंच्युरियनात फ्रीडम ट्रॉफी मालिकेच्या पयल्या टेस्ट मॅचीत दक्षिण आफ्रिके आड खेळटलो. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष विधेयक 2023 हांकां संमती दिल्या. ही 3 नवी विधेयकां फाटल्या सप्तकात संसदेन संमत केल्यात. भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता IPC 1860च्या जाग्यार आयिल्ली. देशांत जावपी गुन्यांवांचेर हो मुखेल कायदो आसा. नव्या कायद्यांत ख्यास्त दिवपाचो एक प्रकार म्हूण समाज सेवेचो आस्पाव जाता. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 CRPCच्या जाग्यार आयल्या. CRPCत अटक, खटलो चलोवप, जामीन दिवपाची प्रक्रिया आसा. भारतीय साक्ष विधेयक 2023 भारतीय पुरावो कायदो 1872च्या जाग्यार आयला. भारतीय न्यायालयांत पुराव्याची मान्यताय ह्या कायद्याचेर नियंत्रीत जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमात जावपी वीर बाल दीस कार्यावळीत वांटो घेतले. वीर बाल दीस श्री गुरू गोविंद सिंगाचे पूत साहिबजादा बाबा जोरावर सिंगजी आनी बाबा फतेह सिंगजी हांच्या हौतात्म्याचे प्रतीक आसा. श्री गुरू गोविंद सिंगजी हांच्या प्रकाश पुरब दिसा फाटल्या वर्सा जानेवारीत प्रधानमंत्री मोदी हांणी 26 डिसेंबर वीर बाल दीस म्हूण मनयतले अशें जाहीर केल्ले अशें आमचो खबराकार सांगता. साहिबजादेच्या आदर्श धैर्याच्या काणये विशीं नागरिकांक, खासा करून ल्हान भुरग्यांक म्हायती दिवपा खातीर आनी शिक्षण दिवपा खातीर सरकार देशभरात कार्यावळी घडोवन हाडटा. साहिबजादेंच्या जिवीत कथा आनी बलिदानाचेर डिजिटल प्रदर्शन देशभरातल्या शाळांनी आनी भुरग्यांच्या संगोपन संस्थांनी दाखयतले. वीर बाल दिसाचेर एक चित्रपट देशभर दाखयतले. माय भारत आनी माय गव्ह पोर्टला वरवीं इंटरॅक्टिव्ह क्विज सारकेल्यो वेगवेगळ्यो ऑनलायन सर्ती लेगीत जातल्यो. भारतीय नौदळ आयज मुंबयच्या नेव्हल डॉकयार्डात आपले नवे स्टील्थ गायडेड मिसायल डिस्ट्रॉयर इंफाल सुरू करपाक तयार आसा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ह्या सुवाळ्यात वांटेकार जातले. बंदरांत आनी दर्यांत खर आनी व्यापक चांचणी करून अंदू ऑक्टोबरांत हे मिसायल भारतीय नौदळा कडेन सोंपयल्ले. इंफाल हे पयले झुजारी जहाज जाका ईशान्येकडल्या शाराचें नांव दिलां. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात मणिपुरान दिल्ल्या त्याग आनी योगदाना प्रती ही योग्य श्रद्धांजली थारता. केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी आभासी प्रणाली वरवीं मेडटेक मित्रची सुरवात केल्या. नवनिर्माण करप्यांक सशक्त करपा खातीर आनी भलायकी जतनायेचे उपाय मुखार व्हरपा खातीर केंद्र सरकाराचो हो रणनीतीक उपक्रम आसा. हो उपक्रम भारतीय उद्देगा खातीर गेम चेंजर थारतलो आनी परवडपी दर्जेदार मेडटेक उपकरणां तशेंच डायग्नोस्टिक्स हांची देशी उदरगत करपाक सुविधा मेळटली अशें ताणें सांगलां. हे विशीं मंत्री मांडवीय हांणी सांगलें की वैजकी उपकरण क्षेत्र हो भलायकी सेवा क्षेत्राचो एक अभिन्न भाग जावन आसा. 2047 मेरेन देशांतल्या भलायकी परिस्थितीत बदल घडोवन हाडपाच्या हेतान भारत एक समग्र पद्दत आपणायता अशें ताणें मुखार सांगलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आयज तमिळनाडूंतल्या हुंवारग्रस्त थुथुकुडी जिल्ल्याक भेट दिवन जिल्लोधिकाऱ्यांकडेन परिस्थितीचो नियाळ घेतली. मंत्री सीतारमण थुथुकुडी जिल्लो प्रशासना कडेन नियाळ बसका घेवपाची आसात. दनपारां सुमार 2 वरांचेर मंत्री सीतारमण हुंवारग्रस्त वाठारांनी भेट दिवपाची शक्यताय आसा. खासा पुशपूल तंत्रज्ञानाचेर तयार केल्ल्या अमृत भारत रेल गाडयेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बावटो दाखयतले. काल नवी दिल्ली
रेल्वे स्टेशनाचेर नव्यान बांदिल्ल्या पुशपूल रॅकाची पळोवणी करून रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ही म्हायती दिल्या. ही गाडी ट्रायल रन पास जाल्या आनी बेगीनूच ती अयोध्येसावन सुरू जावपाची आसा अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. ह्या तंत्रज्ञानाच्या खाशेलपणाक लागून गाडयेची गती वाडपाक तशेंच ती थांबपाक एकदम उणो वेळ लागतलो अशें तांणी मुखार सांगलां. हाका लागून वेळ वाचतलो आनी झटके उणे जातले. अमृत भारत गाडयेंतल्या पुशपूल तंत्रज्ञानात गाडयेच्या फुडल्या आनी फाटल्या भागात दरेकी एक मोटर वापरतात. फुडलें इंजीन गाडी ओडटा जाल्यार फाटलें इंजीन गाडी धुकलता. ही गाडी वराक 130 किलोमीटर धांवूंक शकता आनी हातूंत 1800 परस चड प्रवाशांची बसपाची तांक आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. आतां मुखावेल्यो खबरो. हालींच जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत राजौरी पुंछ क्षेत्रांतल्या परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर लश्करी मुखेल जनरल मनोज पांडे हांणी जम्मूत भेट दिले उपरांत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग फाल्यां जम्मूक एका दिसाची भेट दिवपाची शक्यताय आसा. ह्या भेटी वेळार रक्षा मंत्री 16 कॉर्पांतल्या उंचा पावड्यावेल्या लश्करी अधिकाऱ्यांकडेन बसका घेतले. तातूंत राष्ट्रीय सुरक्षेविशीं रणनितीचेर चर्चा करपाचेर भर दितले. मंत्री राजनाथ सिंग राजौरी आनी पुंछ शिमेवयल्या जिल्ल्यांकय भेट दिवपाचे आसात आनी थंय लश्करी कर्मचाऱ्यांकडेन आनी थळाव्या नागरिकांकडेन ते संवाद सादतले. तशेंच रक्षा मंत्री जम्मूच्या राजभवनात सुरक्षा नियाळ बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटले. मजगतीं लश्करी मुखेली जनरल मनोज पांडे हांणी काल जम्मू भेटी वेळार लश्करी मुखेल अधिकाऱ्यांकडेन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. इस्रायल आनी हमास हांचे मदीं चालू आशिल्लें झूज सोंपोवपा खातीर इजिप्तान 3 पावड्यांची येवजण मांडल्या. ह्या येवजणेच्या पयल्या पावड्यार इस्रायल 1 ते 2 सप्तकां खातीर लश्करी कारवाय थांबयतले आनी हमास बायलां आनी जाणट्यांसयत 40 बंदकांक सोडटले. दुसऱ्या पावड्यार इस्रायला कडेन आशिल्ल्यो हमास दहशतवाद्यांच्यो कुडी हमासा कडेन आशिल्ल्या इस्रायल बंदकांच्या कुडी बदलाक दिवपाची कबलात आसतली आनी येवजणेच्या तिसऱ्या पावड्यार ऑल फॉर ऑल डील आस्पावीत आसा, जातूंत हमासान बंदखणीत दवरिल्ल्या सैनिकांसयत उरिल्ल्या इस्रायल बंदकां खातीर इस्रायल आपल्या बंदखणींतल्या 6000 पॅलेस्टीन कैद्यांक परतून दितलो. इस्रायल गाझांतली लश्करी कारवाय सोंपयना तो मेरेन पॅलेस्टीन कैद्यांची अदलाबदल करपाविशीं कसलीच उलोवणी करपाक मान्यताय दिवचे नात अशें हमासान फाटल्या सप्तकांत सांगिल्लें. फुडल्या 3 दिसांत पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी उत्तर प्रदेशात सकाळच्या वेळार दाट धुके उरपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत राजस्थान आनी उत्तर मध्य प्रदेशात लेगीत दाट धुके पडटले असो अदमास व्यक्त केला. तशेंच फुडले 5 दीस केरळ, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी लक्षद्वीपाचेर कांय सुवातांनी पावस पडपाचो अदमास IMDन उक्तायला. दादल्यांच्या क्रिकेटांत आयज दक्षिण आफ्रिकेंतल्या सेंच्युरियनांतल्या सुपर स्पोर्ट पार्कांत फ्रीडम ट्रॉफी 2023-24 ह्या 2 मॅचींच्या माळेच्या पयल्या खेळात भारत दक्षिण आफ्रिके आड खेळटलो. भारतीय वेळेप्रमाण दनपारां 1:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जावपाची आसा. दुसरी मॅच फुडल्या म्हयन्यांत न्यूलँड्सांतल्या केप टावन शारांत जातली. संवसारीक सर्तींतली रुप्या पदक जैतिवंत मंजू राणी आनी 2 फावट युवा संवसारीक जैतिवंत साक्षी चौधरी काल ग्रेटर नोयडा हांगा जाल्ल्या बायलांच्या राष्ट्रीय मुष्टियुध्द सर्तींत क्वॉर्टर फायनलींत पावल्यात. डिफेंडींग चॅम्पियन मंजू राणी हांणी गुड्डी आड आपलो अणभव आनी कुशळटाय दाखोवन ग्रेटर नोयडाच्या GBU इंडोर स्टेडियमांत 48 किल विभागांत 5-0 अशें जैत मेळयलें. आतां क्वॉर्टर फायनलींत संजना कडेन ताची लढत जातली. 57 किल विभागांत खेळपी साक्षी चौधरीन 16व्या फेरयेंत रेफा मोहदीक हाका हारयलें. क्वॉर्टर फायनलींत साक्षी चौधरी चंदीगडाच्या आरती मेहरा आड खेळटली. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष विधेयक 2023 हांकां संमती दिल्या.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत आयोजित वीर बाल दिसाच्या कार्यावळीत वांटो घेतले. भारतीय नौदळ आयज मुंबईत रक्षा मंत्र्यांच्या हाजेरेंत मिसायल इंफाल सुरू करतले. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी मिड टेक मित्रची सुरवात केल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 3 दीस पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी उत्तर प्रदेशात दाट धुक्याचो अदमास उक्तायला. आनी खेळांत भारत आयज सेंच्युरियनात फ्रीडम ट्रॉफी मालिकेच्या पयल्या टेस्ट मॅचीत दक्षिण आफ्रिके आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.